Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling nakatanggap ng impormasyon ng Ukraine ng panibagong malawakang pag-atake ng Russia. Ayon kay Zelensky, typical ng ginagawa ito ni Russian President Vladimir Putin kasunod ng Independence Day ng Amerika at bago ang NATO Summit sa Ankara. Nanawagan si Zelensky sa mga mamamayan na manatiling ligtas at sundin ang mga air raid alerts. Kasabay nito, nagbigay din ang Ukraine leader ng matinding panawagan sa kanilang mga kaalyado na ang anumang pagkaantala sa pagbibigay ng missiles para sa air defense, partikular para sa Patriot systems, ay magriresulta sa pagkawala ng buhay at magbibigay lakas sa Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Зараз усім посадовцям треба займатися не абстрактними речами, а цілком конкретно ППО для України, фінанси для України, необхідні засоби та необхідні рішення для фронту. В ракети для Петріотів – це пріоритет. Будемо всіма каналами переконувати. Я дякую всім, хто нам допомагає. Також вдячний кожному нашому партнеру, який з нами в дипломатичному процесі і думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром.